우리 하나님 말씀 보겠습니다. Veamos la palabra de Dios. 마태복음 4장 19절 말씀입니다. Mateo capítulo 4, versículo 19. 마태복음 4장 19절입니다. Mateo capítulo 4, versículo 19. 네, 우리 한 절 함께 읽겠습니다. Leamos juntos este versículo. 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니. 아멘. Amén. 오늘 말씀의 제목은 주님은 이렇게 지시하셨다. El título del día de hoy es Así el Señor los ordenó. 네, 우리 마태복음 4장 19절 말씀 봤고요. Es Mateo capítulo 4, versículo 19. 구원도 우리가 선택한 게 아니죠. Claro, la salvación también nosotros no la escogemos. 하나님이 우리를 택하셨죠. Es Dios escogiéndonos a nosotros. 그러면 주님께서 우리를 제자로 부르실 때도 선택을 하신 거죠, 우리를. Entonces, el Señor también cuando llamó a los discípulos, Él los escogió. 한마디로 얘기하면 함께 하겠다는 의미죠. En otras palabras, esto significa que los llamó para estar junto con ellos. 왜냐하면 제가 누굴 선택한다는 이유는 뭐 이렇게 지명하는 이유는 같이 하고 싶어하는 의미가 있잖아요. Digamos que si yo quiero escoger algo o alguien es para estar junto con eso. 그러면 주님께서 부르신 모든 제자들은 하나님의 계획을 이루는 속에 있다는 거죠. Entonces, todos los discípulos que fueron llamados por el Señor están dentro del plan de Él. 그래서 하나님의 섭리 속에는 실수가 없다는 거죠. En otras palabras, entonces, el señorío del Señor no hay ninguna equivocación. 그래서 우리 예수님이 어떻게 이 땅에서 전도 선교를 하신 것을 우리가 성경적으로 다락방에서 우리가 계속 보고 있죠. Entonces, bíblicamente y desde la perspectiva de Aposento Alto, ¿cómo es que Jesús hizo este evangelismo y misiones? 그럼 서론을 조금 보겠습니다. Entonces, veamos la introducción. 하나님은 우리를 이 시대 살릴 파수꾼으로 부르셨습니다. Dios en esta época nos ha llamado como vigilantes o guardas. 우리가 계속 파수꾼, 망대, 파수, 망대 계속 듣고 있죠. Y nosotros continuamente seguimos escuchando el término de torre de guarda, guarda o vigilante. 간단하게 설명을 드리자면 Explicando de una manera sencilla, 망대는 la torre, 우리가 그 장소라고 할 수 있겠죠. podemos decir que es ese lugar. 그리고 파수 망대는 뭘까요? Entonces, ¿qué será este guarda o esta vigilante de guarda, torre de guarda? 그 장소지만 Es ese lugar, pero 역할이죠. es ese lugar o el rol. el rol. 그렇죠. 그러면 스페인어로 보면 뭐 torre. Digamos que en español esto es torre. 파수 막는 torre de guardia. Entonces en español sería torre de guarda. 그러면 파수꾼은 뭘까요? Entonces, ¿qué es vigilante? 이제 사람이죠. Es una persona, 그렇죠. ¿verdad? 이 세 가지가 우리가 헷갈리면 안 되겠죠? Entonces, por esos tres términos no debemos de confundirnos. 한마디로 얘기하면 파수꾼은 망대가 필요해요. En otras palabras, el vigilante necesita el guarda. 그리고 망대는 파수꾼이 필요합니다. Entonces, el guarda necesita el vigilante. 그래야지 파수 망대가 됩니다. Entonces, por eso es una torre de guarda. 왜냐하면 파수 망대는 무슨 역할을 하죠? Entonces, ¿qué rol cumple el torre de guarda? 빛을 발하고 Es resplandecer la luz, 보호하고, es cuidar 그렇죠? 살린다는 거죠. y también salvar, 맞죠? ¿verdad? 그러면 파수 망대가 세워져야지 흑암은 무너진다. Entonces, si se levanta esta torre de guarda, las tinieblas son quebrantadas. 전도 선교라는 거죠. Y esto es evangelismo y misiones. 근데 망대라는 거는 우리가 그곳에 망대를 세우겠다. 그 뜻은 파수꾼을 세우는 뜻이에요. 똑같은 의미예요. Decir que si levantamos el guarda en ese lugar quiere decir que levantamos a este
vigilante, es lo que significa 왜요? esto. ¿Por 이게 qué? 서로 필요하기 때문에 Porque 항상. entre ellos se necesitan. 그 한마디로 얘기하면 En otras 다락방입니다. palabras, es aposento alto o drapán, 그렇죠? ¿verdad? 그래서 우리가 계속 이런 단어들을 볼 때 현장을 생각하면서 우리가 계속 들어야 됩니다. Entonces, viendo estos términos, nosotros siempre debemos de pensar en el campo y escuchar el mensaje. 그 현장 없으면 그냥 이 말씀은 그냥 죽어 있는 거예요. Si nosotros no tenemos campo, esta palabra está muerta para nosotros. 그러면 예를 들면 지금 우리 귀중한 중남미 사역자들이 지금 현장을 가고 있죠. Digamos, los preciosos obreros de Latinoamérica van al campo, ¿verdad? 근데 이거를 딱 받으면 이해가 돼요. Entonces, si ven esto, inmediatamente van a entender esto. 아, 이분을 진짜 망대로 세워야 되겠다. Ah, de verdad esto debe ser levantado como guarda. 그래야지 내가 가서 같이 파수꾼이 되어지면서 파수망대를 해야 되겠다. Entonces, cuando vaya con esta persona, seré el vigilante y levantaremos esta torre de guarda ahí. 왜요? 빛을 발해야 되기 ¿Por 때문에. qué? Porque tiene que resplandecer la luz. 생명이 임해야 되기 때문에. Debe de establecerse la vida. 하나님 나라가 임하기 Debe 때문에. establecerse el reino de Dios. 그래서 우리가 계속 이 파수망대가 플랫폼이다. Entonces, por eso esta torre de guarda es la plataforma. 어차피 사람이 모이게 된다. En otras palabras, se han de reunir las personas ahí, 그렇죠? ¿verdad? 그러면 플랫폼이 되면 뭐가 계속 돼야 되죠? Entonces, si es la plataforma, entonces, ¿qué es lo que debe de continuar? 계속 우리는 플랫폼 뭐였지? 다음에 Plataforma. Pasumante. 파수망대. 그리고 스페인어로 쓸 뻔했네. Pasumante. 안테나 역할을 해야 되죠. Entonces, ahora cumple el rol de antena también. 그래서 계속 소통을 해야 된다. Entonces, continuamente debe de tener esta comunicación. 누구와? ¿Quién? 하나님과 Con Dios, 나와 yo, 그리고 현장이라. el campo también. 그러면 이 소통이라는 거는 한마디로 기도입니다. Entonces, hablar acerca de comunicación es oración, 그렇죠? ¿verdad? 그래서 이게 현장에 있으면 이해가 됩니다. Entonces, si estamos en el campo, entenderemos esto. 그냥 집에 있으면 이게 이해가 잘 안 될 수도 Si 있어요. estamos solamente en la casa, es difícil de entender esto. 근데 가정을 생각하고 우리의 가문을 생각하면 리나헤를 생각하면 그럼 이해가 되죠. Entonces, si vemos a la familia o el linaje, podremos entender esta parte. 그래서 이 말씀을 우리가 놓치면 안 되죠. Por eso nosotros no debemos dejar de escapar la palabra. 그래야지 우리가 무엇을 할 수 있죠? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? 현장에 답을 줄 수 있습니다. Entonces, podemos dar la respuesta en el campo. 현장에 답을 한마디로 줄 수 있어야 해야 됩니다. Entonces, en otras palabras, debemos de poder dar la respuesta al campo, 그렇죠? ¿verdad? 누가 옆에서 갑자기 오발도 복음이 뭐예요? Digamos que está una persona al lado de Ubaldo y dice, ¿qué es el evangelio? 그럼 답을 줘야 되잖아요. Debe darle la respuesta. 해답이 아니라 No es una solución en sí. 답을 줘야 Debe 되잖아요. dar la respuesta. 이 질문에 답을 줘야 되잖아요. Porque 그렇죠? preguntó y debe dar una respuesta, ¿verdad? 그래서 왜 우리가 이 사람에 대한 질문과 대화를 들어야 되겠죠? Entonces, ¿por qué será que de esta persona debemos escuchar preguntas y conversar? 그냥 만나서 그냥 오직 예수는 그리스도 Entonces, digamos que me encuentro con esta persona y decirle, solo Cristo. 그렇게 했으면 좋겠죠. Sería bueno hacer esto así, ¿no? 지금 그렇게 하면 어떻게 될 수도 있죠? Entonces, si hacemos esto ahora así, ¿qué sería? 영원히 못 만날 수도 있습니다. Entonces, eternamente 그렇죠. no nos podemos encontrar con esta persona. 근데 왜 우리가 이 사람을 위해서 기도하고 만나고 대화도 해보고 왜 그렇게 하죠? Entonces, 우리가 ¿por qué será que oramos, nos encontramos con esa persona y conversamos con esa persona? 반드시 시간표가 있다는 거죠. Porque sin falta hay un horario para esto. 이 시간표를 위해서 우리가 계속 만나는 거예요. Entonces, por este horario, nosotros continuamente nos encontramos con ellos. 그리고 현장에 답을 줄 수 있어야 하는 거는 첫 번째는 뭘까요? Entonces, para que podamos dar la respuesta al campo, primero, ¿qué es? 간단하게 보면 실제 문제가 뭘까? Entonces, tenemos que ver la realidad del problema. 영세전에 있었다는 거예요. Algo que estaba antes de la fundación de este mundo. 언제요? Entonces, ¿qué es? 창세기 1장 2절. Es Génesis 1:2. 흑암 혼돈. Es tinieblas, vacío, 그렇죠? ¿verdad? 하면 사단, En otras palabras, Satanás, 마귀, el diablo, 귀신, los demonios, 그렇죠? ¿verdad?
이게 실제 문제라는 거예요. Este es un problema real. 영세전의 문제라는 거죠. Es un problema que se levantó antes de la fundación de este mundo. 인간 창조 이전에 사단은 존재했다는 거죠. Entonces, antes de que el hombre fuera creado, Satanás fue creado. 그래야지 우리가 근본 문제를 알 수 있습니다. Entonces podremos conocer el problema fundamental. 근본 문제는 뭘까요? Entonces, ¿qué es el problema fundamental? 하나님을 떠나서 창세기 3장, 6장, 11장에 빠진 거예요. Entonces, separado de Dios, caen en Génesis 3, 6 y 11. 이게 뭐죠? ¿Y esto qué es? 나 중심, Centrado en mí mismo, 물질 중심, centrado en las cosas materiales 그리고 성공 중심. y centrado en el éxito. 이게 근본 문제입니다. Este es el problema fundamental. 신앙생활도 이렇게 하게 됩니다. Y normalmente en la vida de fe hacen esto también igual. 왜요? ¿Por qué será? 실제 문제를 모르기 때문에. Porque no conocen el problema real. 구원을 받았지만 내가 어디서 빠져나오는 걸 모르면 똑같이 이 근본 문제 체질에 사는 거예요. Sí, recibieron la salvación, pero si no conocen de dónde salieron continuamente, tendrán esta naturaleza y harán la vida de fe. 정체성은 신분은 똑같아요. Entonces, 하나님 자녀예요. La identidad en sí es la misma, hijos de Dios, 근데 체질 pero hay una naturaleza, 똑같은 거예요. es lo mismo. 그래서 우리가 전도자의 삶이라고 하잖아요. Por eso nosotros decimos la vida del evangelista. 이게 그냥 착하게 살자, 뭐 열심히 살자 그 말이 아니거든요. No quiere decir, vive como buena persona o esfuérzate mucho. 내가 실제 문제를 알고 여기서 빠져나왔다는 것을 충격 먹으면 한마디로 그리스도의 충격 먹으면 우리가 이 근본 문제를 알게 되는 거예요. En otras palabras, conociendo el problema real y saliendo de esto y recibiendo este impacto acerca de Cristo, este impacto es salir y conocer este problema fundamental. 많은 그리스도인들도 나 중심에 많이 빠져 있습니다. Incluso muchos cristianos viven centrados en sí mismos. 그래서 지금은 교회들이 많이 분쟁 있고 싸우고 나뉘고 그렇게 되고 있죠. Y es por eso, a causa de eso que en las iglesias hay muchos conflictos y divisiones también. 그래서 이 근본 문제에 빠져 있기 때문에 이 오래된 문제에서 헤매고 있습니다. Entonces, como están atrapados por este problema fundamental, hay un problema que lleva un largo tiempo. 오래된 문제이기 때문에 우리가 어떻게 느끼냐면 해결할 수 없다. Cuando nosotros presentimos que es un problema que lleva mucho tiempo, sentimos que no podemos solucionar esto. 근데 제일 문제는 뭐죠? Entonces, ¿cuál es el problema es pecado? 오래된다는 것을 모른다는 거예요. Que no conocen que lleva mucho tiempo. 갑자기 생겼다고 생각합니다. Piensan que de repente ocurrió eso. 파나마 중남미 그게 항상 그렇게 생각하죠. Muchos obreros en Latinoamérica piensan así también, ¿verdad? 미신, Digamos, superstición. 내가 잘못하면 까르마라고 하잖아. Y digamos que si se equivocaron, el karma. 뭐 내가 뭔가 벌 받는다. O digamos que me pasó algo a mí. 이거는 그냥 내가 잘못해서 그냥 뭐불 이렇게 요리하다가 불 이렇게 되면 그 제 잘못이죠. Digamos que me equivoqué o que me estoy haciendo algo y piensan que es así. 근데 이 실제 문제는 오래된 문제예요. Pero a decir verdad, el real problema o este problema real tiene mucho tiempo. 그래서 우리가 오직 복음 한 이유가 오래된 문제이기 때문에 그래서 계속 오직 복음이라고 합니다. Y esta es la razón por la cual nosotros decimos solo evangelio, porque hay un problema que lleva mucho tiempo, por eso decimos solo evangelio. 그래서 이게 어떻게 됐죠 지금요? Entonces, ¿qué será de esto entonces? 문화화가 됐습니다. Entonces, esto se hace como una cultura, 그렇죠? ¿verdad? 그러면 문화화가 되기 때문에 기독교도 사도행전 13장, 16장, 19절에 빠져 있는 거예요. Entonces, como es una cultura, y también el cristianismo cae en Hechos 13, 16, 19. 교회에서 우상 숭배하고, Que en la iglesia hacen idolatría. 교회에서 점술하고, Entonces hacen también esta adivinación. 그리고 교회에서 무속하고. Y también hacen esta de chamanismo. 그게 말이 돼요? ¿Tiene sentido esto? 안 되잖아요. No, ¿verdad? 근데 왜 빠져 있죠? Pero ¿por qué están atrapados en esto? 문화화가 됐기 때문에. Porque la cultura es una cultura en sí. 생각해 보세요. Pensemos bien. 중남미 이러니까 우리는 이렇게 해야 돼요. Digamos, en Latinoamérica nosotros debemos hacer así esto. 봐봐요. Bien. 중남미에 En Latinoamérica 두 가지가 있습니다. 보니까 hay dos cosas a lo que yo puedo ver. 막 헌금하라고 하는
그런 교회들이 있습니다. Digamos que hay iglesias que dicen, ofrenden mucho. 그러면 막 사람들 막 이제 헌금 많이 합니다. Y sí, las personas ofrendan mucho. 그게 있기 때문에 다른 교회는 헌금 얘기하지 마 이렇게 합니다. Entonces, a causa de esto, hay otras iglesias que no hablan acerca de las ofrendas. 왜요? ¿Por qué será? 왜냐면 다른 교회들이 그렇게 너무 이상하게 했기 때문에. Porque hay otras iglesias extrañas que hacen mucho esto así. 그러면 뭐 어떤 게 맞을까요? Entonces, ¿cuál de estas dos es verdad? 뭐 이게 문화가 돼 버렸다니까요. Entonces, eso se ha hecho como una cultura en ellos. 뭔가 이게 안 좋으니까 얘기하지 마. Digamos que como esto no es bueno, no hables esto. 이렇게 얘기하면 중남미 사람들이 이해 못해. Entonces, si tú hablas así, las personas de Latinoamérica no van a entender. 특히 뭐죠? En especial, ¿qué es? 이거는 잘 들으셔야 됩니다. 그 스페인어는 남성, 여성, 중성 있습니다. Digamos que en español está este término de hombre, de varón, en esas terminaciones las palabras, 이 femeninono. o femenino o masculino. 그뭐 성경은 뭐 hija de Dios는 없습니다, 솔직히. Digamos que en la Biblia no existe el término de hija de Dios. 그죠? salva 이렇게 뭐 없습니다. digamos- 뭐 여자가 구원받은 자 여성 터미로 그걸로 없습니다. Que no existe ese término, por ejemplo, de salva, que esta mujer que recibió la salvación y que se llame salva o algo así. 그냥 salvo요. 그 hijo de Dios예요. 그냥 하나님 자녀 구원받은 자 구원받았다 이렇게 얘기하죠. Y solamente dice salvo, hijo de Dios, que recibió la salvación. 물론 뭐 성경은 이제 그때는 여자를 이제 좀 이렇게 남자 위주로 이렇게 써 있겠지만 근데 그것도 아니에요. 솔직히. Claro, en ese momento cuando hicieron la Biblia también, en ese tiempo había mucha influencia de hombres y no de las mujeres, pero no todo es así. 많은 여자 제자도도 많이 남겨 있습니다. Y también 성경에. aquí están escritos el nombre de muchas mujeres discípulas. 근데 한번 보면 우리 교회는 제 경험입니다. Eso es mi experiencia, 통역하면서요. haciendo interpretación. 요한 Johan, 혹시 통역할 때 hija de Dios 해줄 수 있어? 이렇게 하더라고요. de casualidad cuando interpretes, ¿puedes utilizar el término de hija de Dios? 알겠어. Está bien, 했어요. lo hice. 안 해주면 화내요. Si no, se enojan. 뭐 이해돼요. Sí, los entiendo. 여잔데 왜 남자로 부르냐 그 이유죠. ¿Por qué llamas a esta mujer como hombre? 근데 왜 이게 나왔을까요? ¿Y por qué- 깊이 생각해 보세요. ¿Por qué será que hablaron eso? Pensemos profundamente acerca de esto. 그 문화가 있다니까요. Porque hay una cultura. 이거를 빨리 벗어나야 돼요. Y de aquí rápidamente 왜냐면 debemos de 이게 salir. 우상이 되고 점술이 되고 나중에 뭐가 되죠? 이게 무속으로 Entonces, 된다니까요. porque esto se hace de la cultura, se hace de adivinación y de chamanismo. 중남미뿐만 아니라 우리 많은 교회들이 이런 문화들이 많이 스며들어 있습니다. 뿌리가 내려져 있습니다. Entonces, esto no solamente es en Latinoamérica, sino que en muchas iglesias esto se está enraizando. 그래서 하여튼 뭐 hija de Dios 괜찮아요. Entonces, hija de Dios, ¿está bien? 근데 굳이 Sí, claro. 나한테 와서 Vinieron hacia mí. 제발 Por favor, 이렇게 통역해 달라. por favor, interpreta así. 왜? ¿Por qué será? 사람들 싫어한다. Porque las personas detestan esto. 그냥 본인이 내가 얘기하면 그냥 나는 hija de Dios 하면 되지. 개인적으로 하면 되지. Y digamos que, sí, la persona debería de percatarse y decir, sí, soy hija de Dios. 근데 그 차원이 아닙니다. 제가 얘기하는 건. Pero esto no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. 진짜 이거 문화가 됐습니다. Porque esto se ha hecho como cultura. 그 문화가 되니까 어떻게 됐죠? Entonces, se hace cultura, entonces, ¿qué sucede? 가문에 Entonces, en el linaje, 가정 en la familia, 영적 문제에 영향을 줍니다. hay problemas espirituales e influencia de esto. 영적 문제로. Problemas espirituales. 구원받았는데 아직도 영적 문제 있습니까? Entonces, si recibí la salvación, ¿aún tengo problemas espirituales? 영적 문제라는 거는 이겁니다. Entonces, decir que tenemos problemas espirituales es esto. 영향을 줍니다. Es que recibimos la influencia. 구원받았지만 속습니다. Digamos, recibiste la salvación, pero eres engañado. 그래 영적 문제입니다. Entonces, eso es un problema espiritual. 맨날 속는 사람이 있습니다. Hay muchas personas que siempre están engañadas. 그게 영적 문제입니다. Eso es un problema espiritual, 그렇죠? ¿verdad? 내가 영적 문제 때 구원을 잃어버린다. Digamos que a causa del problema espiritual pierdo la salvación. 그건 아니죠. No, no es esto. 영적 문제는 이거를 봐야 됩니다. Entonces, el problema espiritual viene de todo lo que dije, 오래된 문제예요. de algo que tiene tiempo. 가문에 영향을 줍니다. Es la influencia que ha recibido la familia y el linaje. 그래서 제가 우발도랑 같이 살 때는
이 부분을 진짜 많이 터치했어요, 제가. Entonces yo cuando viví con Ubaldo miré mucho de esta parte. 우발도로 얘기해서 죄송하지만 근데 이 부분 진짜 많이 얘기했어요. Disculpen por hablar de él, pero miré mucho de esta parte. 항상 제가 뭘 얘기했냐면 Y yo siempre que le decía. 네가 그냥 멕시코에서 너의 지역에서 지금 목회하려면 지금 가. Entonces yo le decía, si quieres hacer ministerio pastoral ahorita en tu región, ahorita te puedes ir. 근데 하나님은 너를 이거를 위해서도 불렀지만 더 큰 사명과 계획을 준비하셨다. Sí, Dios te llamó para eso también, pero te ha llamado también para un plan y un plan grande. 그 뜻은 제가 왜 그런 얘기를 할까요? ¿Y por qué será que yo le dije esto a él así? 이 중남미에 있는 가문 가정 영적 문제가 깊이 있습니다. 영향을 줍니다. 크게. ¿Por qué? Porque en las familias de Latinoamérica y el linaje de esto hay una influencia muy profunda. 또 많은 이야기는 있지만 Puedo decir muchas cosas, pero 넘어갔습니다. pasar esto encima. 왜요? ¿Por qué será? 삐질까 봐. Porque se puede molestar. 다섯 번째 뭘까요? Quinto punto, ¿qué será? 그래서 개인이 힘듭니다. Entonces, personalmente se cansan. 왜냐하면 각인 뿌리가 안 바뀌어요. ¿Por qué? Porque lo que está grabado, enraizado y como naturaleza no ha cambiado. 결론적으로 개인이 힘듭니다. 개인이. Y a causa de eso uno mismo se cansa, 그렇죠? ¿verdad? 왜 내가 살아야 되나? Porque yo debería de vivir. 갑자기 목회하다가 없어지고, Digamos que ya no hay pastores. 갑자기 다락방 하다가 없어지고. De repente haces aposento alto y ya no hay. 왜? 개인이 힘들대요. ¿Por qué? Porque personalmente estás cansado. 근데 개인이 힘들어서 그냥 그만뒀을까요? Entonces, ¿será que porque estoy cansado personalmente deja todo esto así? 아니에요. No. 여기서 시작한 거예요. Todo empieza desde aquí. 실제 문제에서 그리스도로 통해서 충격을 안 먹고 여기서 안 빠져나면 이거는 계속 반복됩니다. Entonces, si no sales de este problema real y si no recibes el impacto de Cristo, continuamente estarás en esta influencia. 중남미 40일 훈련은 하나의 최고 목적이 뭘까요? Entonces, ¿cuál es el mayor objetivo de Dios en esos 40 días de entrenamiento para Latinoamérica? 이 부분을 터치하는 거예요. Para que puedan percatarse de esto. 그래서 처음에 우리 중남미 목회자들 올 때 뭘 느꼈는지 알아요? Entonces, ¿qué es lo que presentaron los primeros pastores cuando vinieron aquí? 기분 나빴어요. Se enojaron. 왜? ¿Por qué será? 나도 복음 아는데 뭐 우리 복음 모른다고 하냐. Yo también conozco el Evangelio. ¿Por qué dices que no conozco el Evangelio? 충격 먹었다니까. Recibieron ese como impacto. 왜냐면 우리가 그냥 그때는 목사님 한 분이었거든요. Porque en ese momento había un pastor 알렉스 y 목사님이었어요. él se llama Alex. 그냥 집회로 데려가거든요. Y solamente lo llevamos a la conferencia. 그때 거의 10년 전이었거든요. Y eso fue hace como 10 años. 근데 그 목사님 목회자 분들이 고백한 거예요, 우리한테. Pero es lo que nos decía el pastor hacia nosotros, 기분이 나빴대요. que se enojó. 초대했는데 왜 우리를 왜 욕하냐. Pues nos han invitado, entonces ¿por qué nos están insultando? 다른 말로는. En otras 그렇죠? palabras, ¿no? 근데 왜요? ¿Por qué será? 이거를 알아야 되거든요. Porque debería de conocer esto. 근데 이렇게 잘 알다가 여기 오잖아요. 여기서 진짜 선발이 돼요. 구분이 돼요. Entonces, cuando viene todo esto, te das cuenta de todo ya cuando está en la familia y en el linaje. 여기서 진짜 중남미 사역자들이 흔들리더라고요. Y de verdad, aquí los obreros de Latinoamérica son movidos siempre, 실제로 보면요. cuando lo vemos 근데 realmente. 이것을 너무 쓰잖아요. Pero digamos que pasa esto, 완전 사명자로 세워집니다. se vuelven obreros completamente. 진짜로요. De verdad. 그리고 그냥 이거는 그냥 우리가 뭐 중남미는 뭐 그냥 뭐 문화가 그 말이 아닙니다. No estamos diciendo, la cultura de Latinoamérica es así. No estamos diciendo eso. en 그리고 sí. 오해하는 사람도 있습니다. Y pueden haber personas que malinterpreten 뭐 esto. 한국 남자들은 뭐 와이프 없이 그냥 뭐 버리고 다니고 막 사역만 한다. 그건 한국이다. 그렇게 한다니까요. Entonces hay personas que pueden malinterpretar y decir, los hombres coreanos solamente votan a su esposa y solamente se dedican al ministerio. 근데 우리는 할 수 없다. 그렇게 Entonces nosotros no podemos hacer esto así. 그 말이 아니잖아요, 우리가요. No es lo que queremos decir 이 nosotros. 가문 가정에 영향을 주는 영적 문제가 있다니까요. Que en el linaje, en la familia, hay un problema espiritual que está recibiendo una influencia. 그래서 하나님은 우리가 이것에 빠져 있기 때문에 뭘 우리한테 준비하셨죠? Entonces, para que salgamos de esto, ¿qué es lo que Dios preparó para nosotros? 복음만 Solo evangelio. 영세전에 Antes de la fundación de este mundo, 준비를 하셨습니다. Él preparó esto, 그렇죠? ¿verdad? 그리고 하나님이 준비하셨기 때문에 하나님께서 성취하겠다. Entonces, como Dios lo preparó, Él lo cumplirá. 근데 하나님은
성삼위 하나님입니다. Entonces Dios es Dios trino, 하나님 아들, el Hijo de Dios, 성령 하나님, Dios Espíritu Santo 성령 아버지. y también 하나님 아버지, entonces Dios Padre también 성삼위 하나님. es Dios trino. 이 구원을 이 복음을 성취했다는 거죠. Entonces Él ha cumplido este evangelio y esta salvación. 그래서 우리가 이거를 보고 끊임없이 복음만 선포하라. Entonces nosotros viendo esto, sin falta proclamar solo evangelio. 나무가 있습니다. 네. 나무 Digamos este es un árbol, 물 줘요. le ponemos agua. 마음에 안 들어서 No, 기름 넣었어. digamos que no me cae bien, entonces ¿qué será? 기름, aceite. Digamos que le echas aceite. 그럼 나무가 살아요, 죽어요? Entonces ¿va a vivir el árbol o va a morir? 죽죠. Se muere, ¿verdad? 나무는 뭐 필요하죠? Entonces ¿qué necesita el árbol? 물, Agua, 물만 필요해요. solamente agua, 그렇죠? ¿verdad? 햇빛과 불, Que 물. necesita sol y agua. 내 마음대로 그냥 딴 거 주면 이 나무 죽어요. Si yo le pongo otra cosa a este árbol, muere. 이 복음만 전해야 됩니다. Entonces proclamemos solamente el evangelio. 딴 거 주지 말고요. No demos otras cosas. 섞어서 하지 말고요. No lo hagas de una manera combinada. 눈치 보면서 하지 말고. No lo hagas mirando a otras personas. 왜요? ¿Por qué será? 복음이 필요하다니까요. Porque 현장에. necesitan el evangelio esas personas. 지금 사람이 죽고 있습니다. Porque ahora las personas están muriendo. 그래서 두 번째는 Segundo punto. 그래야지 우리가 하나님의 역사를 이끌어 내어야 합니다. Entonces Dios nos dirigirá hacia sus obras. 한마디로 얘기하면 En otras palabras, 하나님께서 역사 하시는 것을 다른 사람들이 봐야 됩니다. en otras palabras, debemos ver las obras de Dios en otras personas. 하나님께서 역사하시는 것을 보라. Entonces, veamos lo que Jehová Dios hará. 그래서 우리가 뭐가 필요하죠? Entonces, por eso nosotros, ¿qué necesitamos? 기도. Oración. 시편에 시편 127 En Salmos 1절 127, 2절에 보면 si vemos en el 1, 2, 내가 집을 지었지만 여호와께서 집을 안 지으면 헛된 거다. digamos que yo edifiqué la casa, pero si Jehová Dios no la edifica, se mueve, 그렇죠? ¿verdad? 내가 지켰는데 여호와께서 나를 안 지키면 헛된 거다. Entonces, si yo la edifico, pero si Jehová Dios no la edifica, si Jehová Dios la edifica, no será movida. 무슨 말이죠? ¿Qué quiere decir esto? 우리가 열심히 했는데 기도 안 하면 하나님께서는 역사를 못 하는 거예요. Digamos que yo me esforcé mucho, pero sin oro no hay obra de Dios. 그러니까 하나님 역사 안 하시면 그 열심은 그 일은 어떻게 되죠? Entonces, si no hay obra de Dios, ¿qué será de ese gran esfuerzo o ese trabajo? 헛된 것이다. Entonces será algo como una cáscara, 엔바노. en vano. 그렇죠? 그래서 기도라는 거는 중요한 Por eso 거죠. decimos que la oración es muy importante. 기도는 뭐죠? Entonces, ¿qué es la oración? 하나님과 교제. Es comunión con Dios. 교제하면 기분 나쁘게 할 거예요? ¿Acaso cuando tenemos comunión vamos a sentirnos mal? 아니죠. No, ¿verdad? 누리는 거예요. Vamos a disfrutar. 기도할 때 누가 역사하시죠? Entonces, cuando oramos, ¿quién obra? 성령이 역사하십니다. Obra el Espíritu Santo. 그래서 우리가 393 기도를 계속 한답니다. Por eso nosotros continuamente hacemos la oración de 393. 성삼위 하나님. 3, Dios el Trino. 9는 뭐죠? Entonces, ¿cuál es el 9? 9가지 보좌의 세팅. Entonces, lo que está editado, estos 9 puntos editados de la trono celestial. 이게 두 가지가 되면 뭐가 오죠? Entonces, si estos dos vienen, ¿qué será el último? 3시대. 3 épocas. 살릴 수 있는 힘이 온다는 거예요. En otras palabras, vendrá la época para poder salvar. 3시대는 뭐예요? ¿Qué son las 3 épocas? 나와 교회 현장. Será yo, campo, iglesia. 주인공은 누구죠? Entonces, ¿quién es el protagonista? 그리스도지만 Cristo, pero 중직자와 렘넌트와 부목사. líder, laico, pastor y remanente. 그거예요. Es esto. 그래야지 뭐가 살아나죠? Entonces, ¿qué es lo que se avivará? 뭐요? 여기 중직자, El líder laico, Remanente. el remanente 목회자, y el pastor. 강단, 그렇죠? El mensaje púlpito. 그 뭐가 나오죠? ¿Y qué más? 제자. Saldrá discípulo. 제자가 키입니다. Esa es la llave para discípulo. 394도 제자 찾는 기도입니다. Entonces, 393 es la llave para buscar discípulos, 그렇죠? ¿verdad? 그래야지 우리가 응답에 대한 확신을 갖고 기도할 수 있습니다. Entonces nosotros podremos tener seguridad acerca de la oración, 그렇죠? ¿verdad? 우리가 너무 내 마음대로 기도하면 나중에 기도하다 보면
확신이 안 와요. Entonces digamos que si yo oro conforme a mi deseo, al final no vendrán las respuestas. 요즘 저도 막 저녁에 잠이 잘 뭐 제 와이프는 전 잠을 빨리 잠들긴 하는데 잠이 잘 안 와요 요즘 저녁에. En estos días, claro, mi esposa duerme rápidamente, pero yo no puedo dormir muy bien. 잠이 안 오니까 이제 많은 생각을 하게 되잖아요. Y como no puedo dormir rápidamente, comienzo a pensar mucho. 그러면 이제 그때 이제 메시지를 많이 들었으니까 Y en ese momento escucho muchos mensajes. 기도하자. Vamos a orar. 이제 이제 하나님이랑 그냥 대화합니다 저는. Y comienzo a platicar con Dios solamente 제가 스트레스 받는 거, de lo que he recibido estrés. 왜 이런 부분이 있는지, O por qué será que está esto así. 말해야 되는지 안 해야 되는지 ¿Debería decirlo o no? 온만 가지를 얘기합니다. ¿Y qué más 하나님한테. cosas más le puede decir a Dios? 근데 Pero 어느 순간 un momento, 이런 게 옵니다. y tuve esa experiencia. 제가 이렇게 질문했어요. Y Dios me preguntó a mí así: 하나님, Dios, 왜 저에게는 답이 없습니까? Dios, ¿por qué no tengo respuestas? 저에게 답을 주십시오. Dios, dame respuestas a mí. 답을 내려주세요. Dame respuestas. 그리스도가 모든 문제 해결자 아닙니까? ¿Acaso Cristo no es el solucionador de todos los problemas? 그리스도는 나와 함께 하지 않습니까? ¿Acaso Cristo no está juntamente conmigo? 하나님, 저는 진짜 답이 필요합니다. De verdad, Señor, yo necesito respuestas. 하나님 주신 답. La respuesta dada por Dios, de verdad. 저는 이렇게 살기 싫어요. Yo no quiero vivir así, 진짜로요. de verdad. 그렇게 얘기했는데 Y yo le dije así. 뭘 오냐면요. ¿Y qué vino? 멈춤. Detente. 이게 갑자기 다 멈춰버려요. Entonces, en ese momento, detuvo todo. 내 생각, Mi pensamiento, 내 감정 mis emociones. 이게 멈추더라고. Detuvo todo. 멈추니까 뭐가 오죠? Y me detuve y después, ¿qué vino? 평안. Paz. 이게구나. Es esto. 그래서 감사할 수밖에 없는 거예요. Entonces, no tenía más remedio que dar acción de gracias. 잠드는 거예요. Y pude dormir. 이해가 돼요? ¿Entienden lo que quiero 그래서 decir? 우리가 지금 힘든 과정도 기도의 여정 속에 들어가면 결론적으로 확신이 옵니다. Entonces, ahorita estamos cansados, pero si entramos dentro de esta trayectoria en la oración, al final vendrá seguridad. 뭐요? ¿Por qué? 저는 이렇게 내 생각이 멈추고 내 감정이 멈추고 평안이 와요. Entonces, yo experimentando eso, detuve mi pensamiento, mis emociones y vino paz a mí. 그러니까 다음 날에 일어나면 머리가 안 아파. Entonces, al día siguiente que me levanté, no me dolía la cabeza. 그런 거 있어봤나요? ¿Ustedes no han experimentado eso? 막 고민하면서 잠들었어요. Que pensando mucho te duermes, 일어나는데 te levantas 첫 생각이 y el primer pensamiento 그 고민이야. es esa preocupación. 머리 아파요, 안 아파요? ¿Y te duele la cabeza o no te duele la cabeza? 아파요. Claro que te duele la cabeza. 우발도도 Ubaldo también. 비자가 내일 만료야. Digamos que mañana la visa 엑스피라. se expira. 근데 오늘 저녁에 잘 잘 수 있어? ¿Acaso hoy puedes dormir muy bien? 근데 내일 비자가 나올지 안 올지 연락이 온대. Pero mañana saldrá el comunicado de si tienes o no tienes la visa. 그러면 눈 뜨자마자 뭘 볼 거야? Entonces, cuando le abras los ojos, ¿qué es lo que verás primeramente? 핸드폰. Celular. 됐는지 안 됐는지. Si puedes recibir o no la visa. 그 마음이 어때? ¿Cómo es ese corazón? 힘들잖아. Es difícil, ¿verdad? 그렇지? ¿Verdad? 근데 내일 비자가 만료야. Digamos que mañana ya expira la visa, 근데 오늘 연락이 왔어. pero hoy recibes el llamado. 비자 오케이. Has recibido la visa. 다음 날 어때? Entonces, para la próxima, ¿qué será? 기분 좋아. Tu estado será muy bueno, ¿no? 이해가 돼요? ¿Entienden lo que quiero decir? 기도도 똑같아. Es lo mismo con la oración. 마무리를 기도로 해야 돼. Entonces, en otras palabras, debemos de orar. 안 하면 비자처럼 스트레스 받는다니까 Entonces, 우리는. si no, vas a recibir estrés al igual que al recibir la visa, 그렇죠? ¿verdad? 그래서 기도가 우리가 진짜 중요합니다. Por eso, la oración es muy importante. 그래서 왜 이게 다 우리가 중요하죠? Entonces, ¿por qué todo esto es importante? 왜냐면 파수꾼은 Porque el vigilante, 받을 축복이 많습니다. porque hay muchas respuestas o bendiciones que debe de recibir, 그렇죠? ¿verdad? 무슨 축복이요? Entonces, ¿qué tipo de bendiciones? 창세기 1장 28절의 축복, Es la bendición de Génesis 1:28. 창세기 2장 1절부터 18절, Es la bendición de Génesis 2:1 al 18. 그리고 어떤 축복을 우리가 받게 되죠? Entonces, ¿qué bendición más debemos de recibir? 예배 성공,
éxito en el culto. 이걸 위해서 진짜 저는 기도합니다. Yo de verdad, a causa de esto, oro. 하나님, Dios, 제발 por favor, 예배 성공하게 que 해주세요. pueda tener éxito en el culto. 왜요? ¿Por qué será? 받을 축복이 많아요. Porque hay muchas bendiciones que voy a recibir. 예배를 통해서 다 끝납니다. Porque por medio del culto se termina todo. 서론이 좀 길었지만 La introducción fue muy largo, 서론은 끝입니다. pero en sí lo es todo. 왜냐면 본론은 나눌 게 없습니다. Porque en el contenido no hay más que 왜냐면 compartir. 우리가 다 아는 Porque 내용이거든요. es un contenido que ya conocemos. 예수님의 전도 방법입니다. Entonces, es el método del Señor Jesús. 첫 번째 뭐죠? Primero que es 소수 집중. concentrarse en la minoría. 바울도 똑같이 했습니다. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. 디모데후서 2장 2절. 2 Timoteo 2:2. 소수 집중에서는 이해와 오해를 풀 수 있습니다. Entonces, cuando te concentras en la minoría, puedes hablar con ellos acerca del entendimiento y la mala interpretación. 집중을 할 수 있다는 거죠. Puedes concentrarte. 무리한테는 오해를 풀 수 없습니다. Entonces, ante la multitud no puedes solucionar la mala interpretación. 그리고 이해도 Y 못했습니다. ellos tampoco pueden entender. 그렇죠? 그래서 소수 집중이 중요합니다. Por eso, la concentración con minorías es importante. 그래서 예수님은 또 뭐 했죠? Entonces, Jesús, ¿qué más hizo? 동거. Convivió con ellos. 마가복음 3장 Marcos 13절 15절 3 al 15. 함께 있습니다. 항상. Estuvo siempre junto con ellos. 그 뜻은 뭐죠? ¿Eso qué significa? 요원화를 했다는 En 거죠. otras palabras, que levantó estos personas importantes 그리고 핵심화를 해줬습니다. y también les mostró el núcleo de esto. 그리고 목적을 알려줬죠. Entonces también les mostró el objetivo. 그리고 마지막 세 번째는 뭐죠? Entonces, tercer punto, ¿qué es? 십자가를 알리셨습니다. Les enseñó lo que es la cruz. 누가복음 9장 Lucas 23절 9, 25절. 23 al 25. 나도 십자가를 질 건데 나를 따라오는 자는 십자가를 들어야 된다. Que tome su cruz el que quiera seguirme, 그렇죠? ¿verdad? 그건 뭐죠? Entonces, ¿qué significa esto? 예수님은 그 뜻과 의미를 알려준 거예요. Que les enseñó el significado de esto y el sentido de esto. 왜요? ¿Por qué será? 우리는 다 주의 종입니다. Porque todos nosotros somos siervos del Señor. 목사만 주의 종만 아닙니다. No solamente el pastor es siervo del Señor. 그리스도를 믿는 자는 다 주의 종입니다. Todos los que creen en Cristo son siervos del Señor. 그래서 예수님은 모범이 되셨습니다. Entonces Jesús se hizo el modelo. 마태복음 4장 19절 Mateo 오늘 읽었죠? 4:19, como lo que leímos el día de hoy. 모든 것이 Todas las 모범이었습니다. cosas fue modelo. 그리고 뭘 보여주셨죠? Entonces, ¿qué más les mostró a ellos? 순종. Obediencia. 마태복음 4장 20절. Mateo 4:20. 제일 힘든 시간에 순종을 선택하셨습니다. El tiempo más difícil es el tiempo de obediencia. 그 말씀 있죠? Hay esa palabra, ¿verdad? 믿음보다 순종. Que más que la fe, la obediencia, 그렇죠? ¿verdad? 이것도 오해하는 사람 많습니다. Y aquí también hay muchas personas que malinterpretan aquí. 예수님이 얘기하시는데 Jesús dijo esto, pero 우리는 우리 뜻대로 그냥 이 해석합니다. nosotros siempre escogemos siempre conforme a nuestra voluntad. 내 창세기 3장, 6장, 11장 입장으로서 이게 다. Siempre escogemos conforme a Génesis 3, 6 y 11. 이 사람이 도움되면 순종하고. Si voy con esa persona y me ayuda, es bueno. 이 사람이 순종 안 하려면 믿음이 더 낫다. Digamos que si no obedezco a esta persona, mi fe es mucho más grande. 그런 우리가 논쟁을 하지 맙시다. No vamos a debatir con eso. Entonces no tenemos que debatir con esto nosotros. 진짜로 우리 좀 이게 좀 모르게 어떻게 De verdad nosotros, sí. 대임 하셨죠. Entonces él dio la misión. 대임은 뭐죠? Entonces, ¿qué es eso? 마태복음 10장 40절. Es Mateo 10, 40. 제자를 남겨야 되잖아요. Deberían de dejar discípulos. 한번 들면 예수님이 한 이 전도 선교를 똑같이 Entonces, es lo mismo que hacer las misiones y evangelismo igual que Jesús. 그리고 분열을 하셨습니다. Y después los distribuyó. 왜요? ¿Por qué será? 재생산을 하기 때문에요. Porque debería de haber como recreación, reproducción. reproducción, 그렇죠. ¿verdad?
왜요? ¿Por qué será? 한 곳에만 있으면 어떻게 이 복음이 계속 전파가 됩니까? Porque si están en un solo lugar, ¿cómo es que este evangelio será proclamado en otros lugares? 그래서 멕시코도 중요하고 Por eso México es importante, 칠레도 중요하고 Chile es importante, 파나마도 중요하고 Panamá es importante, 어떤 나라든 중요한 나라. cualquier nación es importante. 왜요? 예수님 자체도 분열을 하셨습니다. ¿Por qué? Porque Jesús mismo distribuyó esto así. 그러면 누가 왕이에요? 그렇게 물어본다니까요. Entonces ellos mismos preguntaron, entonces ¿quién será el rey? 제자들이 예수님한테 물어본 자체가 누가 제일 예수님 옆에 있을 거냐. Entonces los discípulos míos le preguntaron al Señor Jesús que quién estará al lado de él, 왜냐면 이미 분열가 돼 있었거든요. pero de antemano ya estaban distribuidos. 나중에 시간이 되시면 중남미 사역자들은 한번 선교 제자를 통해서 선교 어떻게 하신 거를 그게 있거든요. Si más adelante, si hay tiempo, hacia los obreros de Latinoamérica les vamos a mostrar estos discípulos en la Biblia, 보시면 예수님께서 말씀대로 분열을 하셨어요. que conforme a la palabra del Señor, ellos fueron distribuidos. 근데 바울은 이거를 다 순회한 거죠. Pero, 거의 다. pero Pablo obtuvo la victoria en todo esto. 순회히라. Ah, 이순나 hizo 히라 una gira en 미션에 todo esto. 그렇죠. 제자들은 그 지역에 있었지만 바울은 이거를 순회를 한 거예요. Sí, en esas regiones estaban los discípulos, pero Pablo hizo una gira con todo esto, 그렇죠. ¿verdad? 그래서 이번에 40일 훈련하면서 이게 조금 정리가 되지 않을까. Por eso en esos 40 días de entrenamiento, ¿acaso esto no será ordenado? 왜냐면 너무 뭔가 이렇게 제 생각은 좀 뭔가 왕처럼 있으려는 것 같아요. Porque a veces mi corazón siento esto como quieren ser como el que rey. quieren ser como reyes. 그러면 안 돼요. Entonces eso no debe ser así. 진짜 괜찮은 제자 있다. De verdad, hay un discípulo bueno, 맡겨야 돼. es encargar esto a él. 그래 이제 이 제자가 전도의 맛을 볼 수 있거든요. Entonces este discípulo poder disfrutar o saborear el evangelismo. 내가 다 해야 되겠다. Digamos que, yo tengo que hacer todo. 그러면 내가 끝나면 거기 끝나요. Entonces todo culminará conmigo y todo terminará ahí también. 그러면 안 되잖아요. Eso no debe ser así. 예수님은 그렇게 안 하셨어요. Porque Jesús no hizo esto así 그래서 tampoco. 이 주님께서 지시한 것을 우리가 말씀을 통해서 확인하길 바랍니다. Entonces por medio de la palabra confirmando debemos hacer lo mismo que el Señor Jesús. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, Padre, te damos gracias. 시대의 살리 파수꾼으로 하나님께서 우리를 세워 주시옵소서. Dios, que podamos ser esos vigilantes que salvan la época. 현장에 답을 줄 수 있고 그리고 하나님의 역사를 볼 수 있는 파수꾼이 되게 하옵소서. Dios, que podamos ser esos vigilantes que puedan dar la respuesta al campo y también orar. 우리 중남미 사역자들이 40일 훈련을 통해서 실제적인 다락방 전도 운동을 편집하고 디자인하고 디자인할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Dios, guíanos que para que los obreros de Latinoamérica en esos 40 días de entrenamiento puedan editar y diseñar correctamente el movimiento de aposento alto. 예수님으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.